বলাই হামবাই তিনি 23 তারিখ আগস্ট পার্টি আইপিএফ তিনি দফানো ভিয়গনানি বাগै एडिसी हाना आलादा राज्य सानमानि साल तिनि साल जों बार बालायखाङो पहिलानाव तिनि पान्दानि आसुरजाक पान्दानि आसुरखान चिनि सिमना डिभिजननि प्रेसिडेन्ट बरंगना चिनि दादा हिरन दे बर्मा बना असारिक जरावानि हामजामानि थाइ खाका मेफारो तिनी चिनो पांजाब फाइमानजा पार्टी आईपीएफ तिनी एजीएस बरंगना मंगलदे बर्मा पार्टी आईपीएफ तिनी ताई खडकसा एजीएस बरंगना रतनदे बर्मा पार्टी आईपीएफ तिनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर बरंगना निरुदे बर्मा आईडब्ल्यूएफ तिनी Central Executive Committee member Bukukzin Durmali de Borma, Division Secretary, Vice President, Assistant Secretary, Tajab the Adam Rock, Paimandanayaro, Chini Simnam Zani Jabto Ali, Mamamuni Shamano, Okraro, Saksala de Tai Kusurono, Tinino Salo, Pipeline, Hamaya Paro. तीनियों जागाओ मैं इनके साइमनो 23 अगस्त 1984 चिनी पहिला 60 मनमानी साल आबोनो सिगां 23 मार्च 1979 7 शेड्यूल त्रिपुरा राज्यनि एसेंब्ली पहिला पास मानी जोंल' बेगानो बर' मेने नांगौ लाइन थांनाय सालाथिनि बागै जबा खालायनाय चिनि दफानि बागै जबा खालायनाय चिनि ताखौनो जों साइमानो चिनि हा चिनि गालारबाय सासन फायदा दंमानि चिनि महाराजा बिरबिक्रम थैमानि उलो चिनि हानो Government of India ni khani chalogane bagi afari ma zakha amoni sibi গণতন্ত্র মাধ্যমে চিনিয়া খাওয়া রুলস চলে হইতো তিনি গণতন্ত্র ফ্যামিলি 70 বছরের বড় থাকা চিনি দফার কাক পুলিশের লোক লাইয়া আমনি বারবেন আজ থেকে 40-50 বছর নিষেধা চিনি অপরাধ ওয়ান সুবনাক দরন দফানো বিয়গানের বাগৈ এডিসি হিন্দি দাবি মাতলাইয়া বঙ্গিয়া দাবি সাকসেস বংখা 1979 7 শিডিউল 1984 6 শিডিউল মানে তিনি এডিসি এরিয়া তিব্রাসার থানানি জায়গা নাই চিনি বাগৈ সংজাক সংগি জাখা नाइन लेखा चिनी वन सुनाय गेलेग्रा जोङो जे 6 शिडिउल लिमानि एडिसि रे खाय लिमानि डिमाग्रेशन खाय जागा एरिया खाया गजब तो किसी जापा लेखा किंतु आज लगा साबुन तागन होगे जब तो क्षमता चिनी खाने रिजल्ट लिया बड़े बगाई 2009 इस्वी चिनी हाई सालो फाइदे से दो हाई गए लिया चिनी एडिसि एरिया से कताल राज्य मास पावनाय कताल राज्य खाये जेहेतु सुनो राज्य और प्रशासन व्यापारी का आप पुटेली क्षमता काशा राज्य नि जेसु क्षमता तो आ क्षमता रिवय सुनो कताल के राज्य सामने नै से 2009 नि दिने हाई सालनि सिनि आईपीएफ की पार्टी खाये आलादा राज्य साने दिवान खाय फायो दिने 12 বছর চলে থাকুলো तावने बागै जों आबो जन्म सानका आबो जुदि जों फोरोंना थाखाय हाजारटा कारन दङ जों साइमानो एडिसि मानमानि प्राय 40 বছরनि गोबां नै थांगा
তার ফানা জায়গা শাসন খানির ক্ষমতা চিনি বরং খানি করে তাবো বুঝিতা পানিয়া ভাই শাসন খাওয়া যাবে তবে সেবা জায়গাও থাকেন চিনি দাম মঙ্গল 60 টাকা তামনে চিনি রাজ্য বাসের টুকরা টুকরা খাই বাক খাই আলাদা খাই আনানি जों কোনো দিক ফান ছায়া जों চিনামনা আলাদা খাই আনলাই আলাদা সেই সিনো 1984 6 সিডলিফোরা আপনার জন্য আলাদা খাই দিনিকা ডিমাগ্রেশন খাই দিনিকা শুধু পাওয়ার সিস্টেম আছে কারো পাওয়ার মা বাবা সমানা খাই দিনিকা আলাদা খাই দিনিকা কিন্তু আনে আমাকে খাওয়াই যারা আনি ব্যক্তিগত সাধারণ जों মাইয়া আ ক্ষমতা সিসানো আন আ ক্ষমতা সিসানো जों আই ব্যক্তিগত তিনি जों 2018 বিজেপি এলায়েন্স এর जों ক্ষমতা পাইয়া जों 2018 আগেও সাই ভাইও ও জায়গাও যে সারাবানা তিব্রাসানে যে সারাবানা মুখ্যমন্ত্রী চারিদি সংবিধানের রোজ যেমন নাম সীমা কয় নাই তাবো সংবিধানের পার্সেন্টেজ অনুসারে 30% প্রজাগিত বাস্তবে কিন্তু আমরা সেখান তলাক পাই যায় যেখানে নাকি 30% সে পার্সেন্টেজ আপ পার্সেন্টেজ অনুসারে নন মাননাই अंथम चिनी एनसी डेभलपमेंट मुख्यमंत्री अंथम चिनी विजय राघव मुख्यमंत्री अंथम चिनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्यनि संविधाननि बिरुद्धे তুমি কেবল কোন ক্রাই মানলা মাবমানিয়া বড়ভাবে সে ছাও এডিসি এর অবস্থা থাকো 83% তমসের ত্রিপুরা সারা অজাগা যদি সেটা ক্ষমতার আগে পারছে নিজের জন্য গবাং জন্য যত মানতাই সব মান নাই বিনি প্রমাণ দামো 2010 যিনি এডিসি যখন ইলেকশন গো আজ ওরাও 11% 10 বুঝিও চিনি এডিসি এরিয়াও 2015 17% মানজির গদিও ওয়ান সুপ্রানি কয় থাইছেন এডিসি এরিয়াও যদি চমতি ভাষা মেজরিটি কি দকাকে চমসি পার্সেন্টেজ বাংলার দমানি তাঙ্গে তিনি মানজি 11% থেকে 17% বিনি কারণ তামো বড়ি বাগিনা তাকল বিশি বালা কক ছায়া জরা গংসানি চমচিনি এডিসি এরিয়ানো আলাদা রাজ্য ফাইনাল নাই না নাই যদি জরা গংসানি খাইনি আঙ্গাই সারজা ওয়ানজির ওরা গোবাং থাং বড় আলাদা রাজ্য সানাই যে বড় বড় এডিসি এরা মেজরিটি লিগি থাঙ্গানে আলাদা জার্মান থাংলা সুবাই কোনো খাইনি দমলা মনে বেগাম যে কোনো প্রোগ্রাম কাইসা কংগ্রেস সাও যারা খ্রিস্টান কমিউনিটি নি বড় বড় কাইসা গান সাও জরা গংসানি খাসিরি কে আঙ্গে চেমনা গো হামলাই আবো কুবই মনে বাদে जों जे কোনো সামনা জরানে বিষয় খাইলে নাগো जों যদি তিনি খাই গলাময় আঙ্গাই চিনি ভবিষ্যৎ চিনি চেরাইলো চিনি সাইতেও ডাবল কষ্ট মানাই আমার বাগে ফাইদি তিনি নেওয়া সালো শুধু একটা কারণে দুইটা কারণে এক হিঙ্গাইছে 1984 সন সিক্সিডোর মানমানি দুই হিঙ্গাই 2000 নায়া আইপিএফটি এডিশনাল আলাদা রাজ্য সম্মানী সালনে যে খাও বইতে দংনান নাম কাকুর বড় বড় কয় নাই বসকামি সালো জমকে বো কাম কয় আন্দোলন মা খায় নাই চিনি দফানা ফিরবরানি বাদে চিনি নামন স্টেপ সে মার বানাই যত থানজা কয় আন্দোলন পাইয়ে চিনি দফানা ফয়াবনানি বাদে जों समाय मारनाय आसिर कखनो सारेनो नम थानेव हायना हाय हामजां माताय खा खामिया फरे आनि गिजा कक सामने आरन थाका जगन्नाथ गुरु बाय